Olá, boa tarde. A República Centro-Africana está praticamente em guerra desde 2013, com bandos armados que lutam entre si. Pelo meio estão as populações indefesas e aterrorizadas. Em muitos locais, a violência tem impedido a vida normal do dia-a-dia. Escolas fechadas, paróquias fechadas, pessoas em fuga. No entanto, para a Igreja é preciso dar oportunidade à paz. Mas não será fácil esse caminho. Quando a vingança se torna lei, é o documentário da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre que apresentamos esta semana. Nanta prima ci avi tertonso I di na terra si da I ci baso a elemana sio Portanto sala sio I mu giamlinge I piawe Ala pina dani na kumba koko Ba fazu kirki. Zazu na da kirki. Une maman était brûlée ici. Heureusement. Premier shokunso ala damembi na zembe akeke mizo. Premier mbi wargi kana mbegi tileti miso. Bombi tina molingeni mbilango na sisi donc molingeni angbagi na ndotiati mifatu. Meni dagana limbi que bilango vivant il faut bi kanga let mbi tona kwa fadi ala ga war mbi vivant so ala fa god mi direct sara il faut mbi bando so gi guru ci wala ak muy na ti dan sara il faut bando na fenêtre so ti zak ala biya dani to bon yoti ko di no guys na ala fala directement ala ga Livonati do Tingu Sugiso. Nelazuli da pe asasi sirira monkimbi No a Yesu karmona yachu kodro asara njunya pe Janu ndinga so kisi bizo ngati
Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazywamy Seleka. Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach. Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju. W niedzielę palmową 2013 roku weszli przemocą do stolicy do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili. Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli. W większości byli to najemnicy pochodzący z Czadu, z Sudanu. Są to osoby również z Republiki Środkowej Afryki, którzy w momencie, kiedy zaczęła się rebelia, oni zostali jakby zaproszeni do oddziałów. Oni weszli, było tam bardzo też dużo dzieci, 14-latków, 13-latków, którzy trzymali karabin pierwszy raz w swoim życiu i bali się, żeby gdziekolwiek pójść, by walczyć. Des quartiers où les gens ont encore peur de regagner leur quartier parce qu'ils pensent que leurs bourreaux sont encore là, ils peuvent les tuer et tout. Donc ils préfèrent encore rester sur des sites. Il est abandonné. Il faut vraiment aider. Il y a même il y en a pas, il y en a là, à la Gabutina là, mais le problème après, il y a pas là, mais Fat va déjà tu m'as c'est pas ah là devant, ah là devant du côté zone de chrétien, tu moi on ça. On n'a pas de moutons, on n'a pas de chiens. Hein? Ils prennent le fusil pour venir nous tuer. On a tout, hein? Ils ont tout brûlé la maison ici. Hein? Ils ont tué des gens et tout ça là. Hein? On ne peut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas venger. Allez, dites à eux de calmer, nous aussi on calme. Le pardon afin de récolter l'amour entre les chrétiens et les musulmans. Non, je vais pardonner, mais comment on va pardonner tout ça? Il y a beaucoup pardonner les musulmans. Actuellement, là, on a tous des colères. Avec toutes les femmes là. Toutes les femmes ont beaucoup de colère. Vous pardonnez? Les enfants sont de rester comme ça. Il n'y a pas de. Monsieur, vous pardonnez, vous voyez? Vous pardonnez. Mais quand même, le gouvernement doit réaliser. Le gouvernement doit réagir. Le gouvernement doit réagir pour avoir vraiment que, voilà, on veut avoir pardon. Pour pardonner les uns les autres, pour se pardonner. C'est le sentiment humain qui peut se décliner à ce niveau. Les causes profondes de la violence viennent de la haine, de désir de vengeance, de désir de rendre le mal pour le mal.
Policja chrześcijańska, która gwałci? Policja chrześcijańska, która prześladuje? Która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści? Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle? Przychodzili chrześcijanie, katolicy, później się spowiadali, że zabijał. No. Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, więc został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą. Bo wiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo. Kiedy oni zaczęli wchodzić do naszego miasteczka, żandarmi, kiedy usłyszeli strzały, wszyscy się wycofali. Ludzie zaczęli uciekać. Zaczęli uciekać w pola, do lasu, uciekać na naszą misję i tych ludzi do nas przyszło może z 200 osób. Zaczęli się chować wszędzie, w kaplicy, w kuchni, w naszych pokojach, pod prysznicami, w ubikacjach. Mieliśmy wszędzie ludzi i czekaliśmy tylko na ten moment, kiedy oni do nas przyjdą. Ludzie zaczęli przynosić rannych. Dowiedzieliśmy się, że jest kilka osób zabitych. I spalono około 1000 domów. Stąd wyjeżdżali w stronę Czadu, tylko że właśnie z arsenałem. I do Czadu nie wjechali. No i do dzisiaj 3/4 obszaru kraju, która jest cały czas zajęta przez Seleka. Także to jest wszystko pogmatwane, a na pewno wchodzą w grę bogactwa naturalne i kontrola nad nimi. Seleka égale musulman, Balaka égale chrétien animiste. Je dis c'est faux. Aucun leader religieux n'a demandé aux miliciens de tuer des gens. Ici, il y a les guerres de diamants, il y a la guerre de l'or. Il y a un groupe qui a chassé un autre. Les seigneurs de guerre, c'est eux qui sont à la tête. Ci wszyscy wielcy to walczą o dobra naturalne. Walczą o ropę, która jeszcze nie jest tutaj wydobywana. Walczą o drzewo, które jest wywożone z tego kraju. Niejednemu zależy na tym, żeby utrzymać ten konflikt do takiego momentu, kiedy można jak najwięcej ukraść i wywieźć z tego kraju.
Et depuis des années, on a négligé l'arrière-pays. On ne construisait pas des maisons dignes seulement. Les gens meurent comme des bêtes ici. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de paracétamol pour quand on a le palu ou bien encore les quinines pour apprendre. Il faut aller à 100, 200 km, mais tout le monde n'a pas les moyens. La santé était abandonnée. L'administration était abandonnée. L'école était abandonnée. Tous ces jeunes qu'on n'a pas pu s'en occuper et qui sont restés désœuvrés en déperdition scolaire, c'est des jeunes qui sont prêts souvent à partir à l'aventure. Dès qu'il y a une rébellion, ils montent dans le véhicule, ils pensent qu'ils vont devenir militaires. Et ils partent comme ça à l'aventure. Et c'est ça qui était là. Donc, la cause du conflit était déjà là, à travers une mauvaise gouvernance, une pauvreté et un grand analphabétisme dans son pays. C'est un pays jeune, mais il n'y a presque pas d'école. Des villages où il y a 1500 élèves, il n'y a que 3 enseignants. Dans une classe, il y a 150 élèves. Récitation. Mon drapeau a 5 couleurs. Le bleu, le blanc, le vert, barré de rouge. C'est des problèmes réels. Et si on ne fait rien, ces enfants analphabètes, c'est les rebelles en puissance. Le tribalisme, le régionalisme. Quand vous engagez ce genre de politique, vous préparez la frustration, la colère, le désir de vengeance dans le cœur des gens. Des groupes, les extrémistes sont tout partout, comme chez les chrétiens, chez les musulmans, d'autres groupes aussi, mais c'est à chaque groupe de contrôler ces extrémistes pour qu'ils ne puissent pas déborder, pour faire des dégâts au nom de cette religion. Ça, c'est important. Nous disons en même temps que nous disons aux chrétiens de respecter les musulmans doivent aussi respecter les chrétiens. Le Christ, c'est la lumière. Il est venu pour nous éclairer. Tous ceux qui sont dans l'ignorance, dans l'analphabétisme, ils sont dans l'obscurité. Donc nous ne voulons pas que ces gens soient la proie des politiciens qui vont les manipuler à volonté. On ne veut pas qu'ils soient instrumentalisés. Et nous voulons mettre dans la tête des gens l'esprit de discernement pour faire la part des choses. Beaucoup n'ont pas ça, ils se jettent derrière ceux qui parlent bien et tout, et qui pensent par le verbe les détourner.
il est temps pour nous d'envoyer un autre message. Centrafricain, Mokefa Itatimo, Ndaliti or, Ndaliti diamant, Ndaliti pouvoir. Mokefa Ndaliti bagara. Ndwa degi ngombe ekeleke kodona ngombe ape. Ekeleke kodona balaka ape. Tongana ebumbi oko epika patara. Eduti oko ekeleke kodroti eswande. Zokweke na place.